Ang atong ebanghelyo para siyahan nga Domingohan Quaresma han tuig sumalakan San Mateo kapitulo 4 versikulo 1 ngadto hiton 11. Niyan gindara Jesus ang Espiritu ngadtohan kamingawan basi pagsulayon hanyawa. Katapos 40 kaadlaw ngan 40 kagabi nga pagpuasa, ginutom ni Jesus. Dinaupay anyawa nga nagsiring, kung anak ka manggod han Dios himo ang tinapay ini nga mga bato. Kundi binaton ni Jesus nasiring ang kasuratan na bubuhi ang tawo diri lahin tinapay kundi hantag sa nga pulong nga ginyayakan han Dios. Niyan gendarahiyahan yawa ngadtuhan baraan nga syudad ngan ibinutang hiya didtuhan gihataas nga atop han templo ngan ginsiring hiya, kung anak ka manggod han Dios patinhulog ngadtuhan tuna kay nasiring ang kasuratan. Magsusugo ang Diyos sa niya mga anghel mahitungod ha imo, sasapnayon kanira han ira mga kamot, base diri mapilas ang imo mga tiil ha mga bato. Binato ni Jesus, kundi nasiring manliwat ang kasuratan, kinahanglan diri mo pagsulayon ang Ginoo nga imo Dios. Niyan kindarahihan yawo ang adtuhan gihataas nga bukid, nga ginpakita iya nga tanan nga mga ginhadian ang kalibutan, nga nan ira kagamhanan. Ihahatag ko ha imo ini nga tanan nagsiringan yawa, kuno mapa kangan magsimba ka haakon. Binato ni Jesus, iwas dida sa tanas, kay nasiring ang kasuratan, singbahon mo ang Ginoo nga imo Dios, ngan hiyala ang pag-alagdon nimo. Ngan binaya ang yawa kan Jesus, ngan nagkaabotin mga anghel ug nagtimangno kan Jesus. Kabugtuan ang ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maraan nga maupay nga takna ha iyo nga tanan, ha aton nga tanan. Mayanad tumanunurat nga Amerikano nga kundi rak nagsasayop bangay nga ni Mark Twain nga siniring, I can resist anything except temptation. Kung baka aton pa makakaato ako himbisan ano diri la hit pagsulay. Nga tanan kita nagaagi hit pagsulaya sanglit hinumduman ta nga iton pagsulayo iton temptation, usa iton nga pag-aghat nga hikita makasala, pero diri iton sala. Nakakasala kita kon aton inuuyunan, kon aton inaalagad ini nga pag-aghat sa aton tikang hanyawa, ultimately tikang iton hityawa. Dinay iti ebanghelyo ni San Mateo nga atong gimatian, gipapakita aton nga tutulo itong katuyuan ni Satanas kung ginsusulay kita niya. Nakikita naton ini ang pagsulayan niya kan Jesus. Iton siya niya nga katuyuanan nga piliun ta diri iton gimamaupay nga iton gimamaupay Ginoo nga Dios nga nitaton relasyon ha iya. Pagsulay aton ni Satanas nga pumili kita hini nga mga ikaduha, ikatulo, ikaupatla nga mga mag-upay nga mga butang. Ikaduha, nga katuyuan ni Satanas nga magbiling kita hit kalipay gawas sa Dios ngan gawas ita aton relasyon ha iya. Ikatulo, nga mamati kita diri sa Dios, diri hit pulong ang Dios, kundi mamati kita dida hit pulong hit kalibutan, diin ada ityawa, pulong hit kaliit, imbis nga ang atong pamatian ang tingugan Dios, karong hityaw nga pamatian ta niya tingog. Sugadhan iya pakaaghat kan daadan nga ni Eva, naton siya nga makaganakas siya ni nga ginsulay ngan hira iya nadaog iya nadara. So balik kitahan pagsulay kan Jesus kahuman hin 40 kaadlaw ngan gabi nga nagpuasa ang pagsulay hanyawa iya amo nga himuon niya ang mga bato nga tinapay. Nakikita naton ini nga usa nga kaupayan hitatong kinabuhi iton pagkaon. Itong pagkaon, material iton nga butang. Labot lay pagkaon, dama pa mga material nga butang nga mag-upay dito itatong kinabuhi. So, kadit kwarta, balay, iton aton mga gintatag-iyahan, katunaan, mga pag-upay ini nga butang. Ginmamaurog ta ba ini hira labaw hit Dios, labaw hit aton relasyon sa Dios, kay konsugad namamati kita iton yawa, So imbis nga hi Jesus
magpaurog kini ang mga lesser goods, iyalagya pong pinili ang mga upay. Siniringan yawa, diri ang tao na bubuhi pinaagin tinapay, kundi pinaagihan pulo nga natikang hanbabaan Diyos. Ikaduha, ginsulayihan yawa, nga magpasikat iyahan iya gahom, aniya kagamhanan, pinaluluksa iti kang templo. Ano ang bato ni Jesus? Siniring Jesus, ayaw pagsulayaan Ginoo nga ay mo Diyos. Karuig singon, kung agin susulay kita nga magpasikat, una-unta nga mas importante nga iton Diyos, iton kilalon diri hikita. Nga iton himaya, ighatag ta iya, kay diri iton aton. Ayaw kita pagsulay nga ibubutang tayo atong kaligon di dahil usa nga kahimtang nga mga nga ko tayo tambulig nga diri man kinahanglan hinada kay iton nga kahimtang. Ikatulo, kabugtuan, ang pagsulay kan Jesus bahin hit gahom, kahiya maging mas labaw o mamalabaw pa hit iba, didahan pagpakitaan hayan nga tanan mga ginhadian han ira kagamhanan. Ano ang bato ni Jesus? Singbaha sa tanas ang ginuugod lang nga imo Dios, sila ang imo pag-alagdon. O sa inyo pagpahinom dumaaton kabugtuan, it nga tanan nga gahom tikan sa Dios. Sanglit kong karuyag ta nga bugin tinuong nga gamhanan, it Ginoo nga Dios it atong pagsingbahon. Itong tinuon nga gamhanan, ang itong pagkitala nga tanan kita kinahanglan umalagad sa Dios, nga tanan kita kumilang lahiyala Diyos waray nalain. Diyos ang nga makakarahom, tagigad kami hinkusog nga lambrag, nga sundon namon ang susbaranan ni Jesus, pag-atubang han nga tanan nga mga pagsulay nga kinabuhi. Pinangagi nga hawak kan Jesu Kristo nga among Ginoo.